Nekada se nakon odmora ne vratimo odmah u rutinu. Čeka nas kuća, obaveze, vrt koji je za to vrijeme nastavio svojim tempom i naravno sve ono što priroda pripremi dok nas nema. Nakon nekoliko dana provedenih na moru, vratili smo se našim svakodnevnim poslovima. Ovih dana čekao nas je naš vrt, prvi plodovi ljeta, grašak koji je trebalo obrati, ali i mnogo onih malih stvari koje čine naše dane kod kuće. U ovom vlogu provest ćemo nekoliko dana zajedno, od rada u vrtu, domaćih obroka i kišnih ljetnih dana, do onih mirnih trenutaka uz kafu koje volim sačuvati kameru. Nedavno smo se vratili sa odmora, a već nakon nekoliko dana krenuli smo prema svekrovoj kući gdje se nalazi naš vrt. Plan je bio da grašak uberemo ranije, ali kako je svekar, a i mi spontano otišli na more, neke stvari su jednostavno morale sačekati. Vidiš ti kako to on kaže, zaljeva. Evo 2 dana, najveće ujutru. Ja, vidi Bogom što su lijepe. Drži vlagu, gledaj sad kako drži vlagu. Jes, baš vidi kako je ovo fino, Mašo. Dok smo mi obilazili vrt, još jednom smo se uvjerili koliko se sve promijeni za samo nekoliko dana. Ove godine smo paprike posadili na malo drugačiji način po principu permakulturnog modela. Za sada zaista lijepo napreduju i baš nam je drago. Jest. Mašo, ali eto, konačno ćemo imati grožđe još više ove godine. A vidi točno ovdje koji su plodovi već. Ja. A vidi sad ovo što je dobro što smo radili. Vidiš ti kako ovo fino drži vlagu sad. Jezda malo, evo vidiš ovdje. Ja, a vidiš ovdje malo ko počela trava rastala, ovo nije ništa strašno. Sad kad se bude kosilo opet. Pa znaš kako, mama ovako počupa i samo tu pored ostavi. Tu odmah baciš i to je to. Jesu, mašala, vidiš. Evo i viljamovka. Naravno, vrt uvijek traži pažnju. Zalijevanje je jedna od onih obaveza koje ljeti gotovo nikad ne prestaje, posebno kada su topli dani, a ovdje taj posao obavlja svekar. To je ono od Ane. Ja vidi, Boga mi već počela da cvate. Ja, maš. Prošli smo malo kroz cijeli vrt da vidimo šta je sve sazrelo. Buranja je ove godine zaista lijepo narasla. Mašala, Boga mi. I vidi sad što nam je ovako dobro uredove. Lakše je, brat, jest Boga mi. Jel da? Ovo su one Hokkaido. Ima li njih? Nema ovdje ništa još. Tikvice su također dobro krenule, a njih uvijek nekako ima više nego što očekujemo. Obične tikvice. Nisu još isplave, evo pripremaju se. A onda smo došli do graška. On je već dobrim dijelom završio svoj ciklus i počeo se sušiti. Željeli smo nešto ostaviti za kuhanje, ali izgleda da će ovaj put veći dio ipak biti za sjeme. I nije loše, imat ćemo dovoljno za novu sjetvu ove godine, a nešto će ostati i za narednu sezonu. Samo se nadam da će ostati i nešto zelenog graška za skuhati. Evo mene sema dala. Jeste, 2 sema dala, jeste. Eto, grašak je suh za sjeme. Boga mi je spalilo i grašak. Nema veze, hajde. Ja. Ja. Ovo su begone stalno rađajuće. Možda im fali kiše.
Počeli smo čistiti redove graška, ali kao i često kada radimo nešto na polju, vrijeme brzo prođe. Predvečer je već počeo padati mrak, pa smo ostavili nastavak za drugi put. Otišli smo na terasu da malo odmorimo. Nismo se vidjeli nekoliko dana, svi smo bili na odmoru i naravno da je bilo mnogo toga za ispričati. Uz kafu i razgovor nekako se najljepše završi jedan dan, a i vrt može sačekati do sutra. Det vi var væk fra, og lige snart nede. 3 minute. I gazda izjedici. Gazda nam Džema iz Zenice. Rekao, njegov djed se zvao Džemo i to Džemo. I ja sam, kaže, pravi Džemo, nije, kaže, Džemo. A rekao, moj otac rekao, bio Džemo, rekao. Ali ga svi rekao, zvali Džemo. Znaš kako je naravan. I svi su fini. Mi smo duševi. Kad mi tamo jemo na džanana, u stvari mi smo njih zvali ono noć kad smo htjeli krenuti. Mi njih zovemo. Mi se dogovarali, hajde da zajedno. I oni hoće u Crnu Goru, ću mi rekao Hrvatsku, ako Bog da. Možda rekao i Donavu, ali rekao nevjerovatno Hrvatsku, ako Bog da. Ne ide se nama tamo, van. I mi je njihanu noć, a ne znamo ni kad ćemo. Nošnu, ne znamo. I zove Mike njega, kaže, htio sam ti sam da te pitam, kaže, ja hoću, kaže, večeras da krenem, pa je samo eto da vidimo ćete li vidjeti da vas ponudim. Kad on slika tamo na plaži već, evo meni kaže, Baško je, ja. I mi smo, šta ćemo, koji pričali, pa hajmo mi u Bašku, nismo nikad bili, hajmo. I mi odemo tamo, nismo dugo ni vodali. Prošlo samo jedan krug i drugi put, nas viđe čovjek, kaže, još niste našli, kaže. Ajde, parkirajte ovdje. Sad će, kaže, vama neki, kako ono... Mate, ja. I on nam smještaj se mi se s njim dogovorili smo za smještaj umjesto sa tim Džemom. Ko su se vi dogovorili s Mateom? S rođakom, on govori s rođakom, ja. Eto, kao što toliko može. Znaš kako ljudi žive baš suživot, što bi se reklo. Ja sam baš što prije isto osjetio. Dobro došli. A kad smo izlazili iz Hrvatske, na granici, ja. Sad, moraš ono izaći da se slikaš. I izašla ja, izašao Mike prvo i sad onda Benju tamo. Benju odmah, skenira, nije ni došao. Kako je rekla? Volite Benjamin, volite kamer. Ali Benjamin nju nikako. Pa dovoljno. Ono jesam ja sam ovdje. Narednog dana svekar je završio ostatak posla oko graška i donio nam ga kući. Bilo je tu i sjemena, ali i dovoljno za pojesti. Uz grašak dobili smo i nešto malina iz vrta. Nismo ih stigli ubrati dok smo bili gore, ali su nas sačekale. Ljeti zaista volim koristiti ono što imamo svježe pri ruci. Ne treba mnogo dodataka kada su namirnice domaće. Maline sam oprala, dodala malo šećera i mlijeka i napravila jedan jednostavan ljetni desert. Nešto što se brzo pripremi, a baš prija u toplim danima.
Za doručak sam pripremila i salatu od rukole i vlasca. Dodala sam malo soli, sirćeta, hladno prešanog suncokretovog ulja i kajmak. Kasnije smo nastavili čistiti grašak. Takvi poslovi nekako uvijek traju duže nego što se čini na početku. Ali lijepo je kad sjednemo zajedno i bez žurbe završavamo nešto što smo sami uzgojili. Poslije podne je Armin otišao na posao, a ja sam ostala u vrtu. Ljeti uvijek ima nešto da se uradi. Nakon rada malo sam odmorila ispod naše jabuke uz domaći sok od višanja koje je svekar ubrao kod kuće. Jedan od onih trenutaka kada nema potrebe za mnogo toga. Naredno jutro probudila nas je kiša. Nije dugo padala, ali dovoljno da osvježi sve oko nas. Kroz prozor sam primijetila da su se grane jabuke od roda prilično savile. Ove godine ih zaista ima mnogo i bilo bi nam žao da se neka grana slomi pod tolikom težinom. Armin je izašao da napravi potpornje i malo podigne grane. Ponekad vrt traži i ovakve male popravke i pomoć. Ne možemo zaustaviti prirodu, ali možemo joj malo pomoći. Nakon kiše, vrt je izgledao potpuno drugačiji.
Sve je bilo svježe, zelenije, a kišnica koju skupljamo u bačvi dobro će doći za zalijevanje kada ponovo krenu topliji dani. Armin je kasnije povezao krastavce uz drvenu garažu, a ja sam još jednom prošla kroz vrt. Volim ovako obići svaku biljku. Nekada samo pogledam šta je novo poraslo, šta je procvjetalo i kako sve napreduje. Kada čovjek nešto sam posadi, nekako uvijek postoji potreba da svaki dan pomalo provjeri kako je. Potpornji ispod jabuke su postavljeni, Armin je još malo namjestio jedan dio kako bi sve bilo stabilnije. Nakon rada u vrtu, došlo je vrijeme za ručak. Danas sam pripremila ćufte od tikvica iz zamrzivača. Ako se sjećate, prošle godine smo imali toliko tikvica da smo ih, osim što smo koristili, dijelili i drugima. Ove su bile sačuvane za dane kada ih više nema svježih u vrtu.
Za ovo jelo potrebno je vrlo malo. Tikvice isječene na kockice, malo crvenog luka, začini, malo brašna i jedno jaje. Sve se pomiješa i ispeče u redni. Ovo je jedno od onih jela koje kod nas uvijek brzo nestane. Moji momci bi ga, da se njih pita, mogli jesti svaki dan. Uz to sam pripremila i salatu od naše rukole i vlasca. I nekako mi je posebno drago kad od onoga što smo posadili napravimo cijeli obrok. Poslije podne je Armin otišao na posao, a ja sam sjela za laptop da završim rad na novom videu. Editovanje zahtijeva dosta vremena. Snimanje je samo jedan dio cijele priče. Uz mene je naravno bila i kafa, jer nekako posao za laptopom i kafa uvijek idu zajedno. Kasnije sam otišla završiti još nekoliko stvari po kući. Oprano suđe je čekalo da bude složeno. Nešto je prošlo kroz mašinu, a nešto sam oprala ručno. One obične kućne obaveze koje se ponavljaju svaki dan. Skuhala sam ručak i pripremila domaći hljeb. Grašak sa mesom sam stavila u električni lonac, pa je on većinu posla odradio sam. To su mi baš one male olakšice koje dobro dođu kada ima puno drugih stvari. A kada se sve spoji, na kraju dana ipak sjedemo za sto i uživamo u domaćem obroku. Grašak sa mesom je jedno od mojih omiljenih jela. Mogla bih ga zaista često jesti. Uz njega domaći hljeb i salata iz vrta, ne treba mnogo više. I tako su prošli još neki naši obični ljetni dani. Malo rada u vrtu, malo kućnih obaveza, nešto iz našeg vrta na stolu i oni mirni trenuci između svega toga. Možda nisu dani koji izgledaju posebno na prvi pogled, ali baš takvi trenuci čine našu svakodnevnicu. Hvala vam što ste i ovaj put proveli vrijeme sa nama. Hvala vam na svim komentarima, porukama i što zajedno sa nama pratite ove male trenutke iz našeg života. Vidimo se uskoro u novom vlogu. Catching a crazy love moving through me like